بعد ولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي كنت سلام يلا كنت ندري بتولا كنت روكولا نا dia mo dalilo kata menti wala muka bari mala nyinin karo jabi na bari ma Muhammad Wali Allahu yahfazu bari nga nyinin karo ke ako munatina modul buka suratul masad kara tabbat yada abi lahabin wa tab buka kara kamen ke daliloti wala mo ko akaran man betia bari nga nyinin karo ke wala ko fo dalilo bo la ba kabri ma satara dalo to la kila fanana bankirot alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd dalilo dalilati je me ye mul fatandi ka tabbati yada abi lahabin wa tabba sura karan salo kono imma salo kullo wala banke salo min karake kanan kono dalila kilinti je me ye mul fatandi wala bar mol ya kuntu fanyele komi badun kamen fo mutadami ma fanna ku jama biye ñin ko sifali mol ya ahram yandi molma atari dalila kilinti ala tabbati yada karan dam mante bare otumoy kara fole ani ka kutuba fam fasara man beteya bara alhamdulillah sayin mo jama biye ya famu ko sulo biye ala kila kedanu sallallahu alaihi wasallam ka kutuba karan arabu kaunto ala moli kata be diamu kan arabol le allah taala ko momundi na ki ala molkan imma nabiyo mo kila wala lonna akara anyanda la diamu ila kan la pour isa moy ni mo kawando nyin na barkate mol kedanu san jama kutubo ñimo ka fasare ni ñinin ka fo kutubo fasaro man bete dol bije lombali yala bije dol bije ñimuti dron kay i munafang kay i profit mo la lombaliya kato ne kuma fo modunte sosola modunte ñinin kala fana otumo isafo wada no lansaro man bete otumo isi islami sateje isi wada no ke o erobe bar lansaro na sile ko wada niki e kadun ne dro isaloke ku jama biye be melon ikra fo ko amam betia islamiyya le wo fasatari dalila kilintala wado dol biye nanyum fo dol biye ka kamfa yo mo buka famu munat ne be kamfa la kato kulo nyinda sortale ni manke alfa neniti amanke mola alfa ka doyandi mbar be kumule fo kan ko do melon ko moli ya fo ko dinolo mu bari ka ko ndi mol makko wonti dinati ko do bije karile o fo karile ko ali yake o mu karile o fo bari kafa ko min dina la mu hani dinate kato nyin dino manke karitati adu mola alfa fanan tate ni mo ala dino lete memu dinoti abitata kafo mole kato ko mol nyanta ka oke kabarajo nyini mol nyanta ka utuje nyina e karabula jinu bokon bari nimmo ko moli ko alkana ku karike wala al ku karike dino lo mu e be mole batandika yo kamala bitata kanyi konto dia islam molla memu dinoti kawfo moli mente dinati kawfo nam fo moli wo manke mola alfa neniti mo manyana ka kamfa wala mo nyana ka kamfa wala bari nyimu kuleti nkara nyimbe jele na anin ku jamal mi alon ko abiye manjare nga duwol be kono sainte wato rasul balia bari dalila kilinte nyin ko mo bela dalila kilinte ala tabati yada karan ni aman karan man bete allah taala ta sura ngindla nabiyo mo kana nabiyo mo kedano akara karan la sura kono bari lonnal ko munatina hanina mafo na abuka bo kato molle nyanta ka bo na alma molle nyanta ka nyin karan pour nyin na mol sita yaje ko min kolo mo tanawta nin tala datale yo bari ni moli man son a karan na kato ko be silari molle nya kato ko ni tabati ada karan ni memundi asike sababoti lalma mi afo isi bondi ala na modol biye wolmu kusiyati tinoleti ka ko duni sisola bake bar fembeli mo ke fo lombalia jahiliya dol fam bi yaske no sa isi bondal ma ya fo ko nak kebal bu kanyin karan ja kanan nyin karan ni mo ndi si bay kato ye modol juburle ko salo kola assalamu alaikum kala nima allahumma salike be bondilal ma mi yala so waytan le ko mi molka
ko duni nyame si sola allahumma sallo ko la manke wajiboti mo kunna bari karifi la bake kamul kuna wajiboti ko nima kembe bodlal mam yala ya bo nyaani tabati da fana di semtin yo silanya wala tinna masalan kama momen modol bi konton kama mo buka so futula bari modol le yo futu haram yandi molma allah taala mo haram yandi moma ba karnin kare wolle ko kare konton kare le bala karankolum kare konton kare gala numu kundankolum kare konton kare le bala jongundankolum wolmu mo ko dolli timi alon ko ila banda dunna dinoto mel fulo dinna dinoto wala musulalti mel banda dunna dinoto inol buka futu fo allah taala le yo fo hani katu jo yamin alqur'ano wa fo ay jo yamin islamiya ya fo wonte jo nyati katu mo manta kile la kamo muta bar muna ne ka fo mo le jonkundankolum karti ni de futula adu ni en diul futu fanan tadi lena ni la futu nya haram nya tale ni bugulo ti mol yakuntu fanyele bar ne nyim fo dossier fan kam fandi ko benna ke balle ni kan mo mamola ke banani ja bari na lalu mo le nyanta ka ubo ini muso le futu me manke la kabiloti ni moko no le futu me ya lon ko ni manke sécurité pour nyinna mol saaje ko mi allah taala mani haram yandi mol le yo haram yandi nyoma ka duno lamol kunkan ala mam men duno lay kan ka dino ko landi mol bulu ala dino sonendi ala kila ko inna dino yusr nin dino soneta le allah taala ko ma jala alaykum fi dini min haraj aman kolya ki mol kunna dino ko mol dino ta ya derndi mol kunna nin kodol biye ni ite hanyla kake ni yake ni mu nyaado ngoti isi boy koma ni mu karanati isi to kuya isa fo ibe kule ke kamya lon kama mbeteya kari jo musole babulu kari fula musole babulu kari jola musole babulu mol kanyim be usele ka idalo lo nalla na wala nal mamulla wala moko tongle nyimbe mu masibaleti jahiliya men nati ninko jahiliya mo kana kam fa jahiliya man kenen reti jahiliya ko do munati wala mo memma alon islamiya sharia yemune fo kulto mo mi alon ko islamiya kuli aka samba fanyele ba islamiya ko men foje ama alon yo mo lo mu jahiloti bara jahiliya man kenen diroti lombali alo mu kulla Allah taala men londo di molla huda kando be Allah taala dani kan salo kono lololu sinya jama ihdina siratal mustaqim kan dasilola bari ni mo ma long o silo mu muneti madu mu jahiloti filta silo mala bitaka fanyele yo amanda wole koto mu nyin wole koto mu nyin kodolti jahiliya lom mota fula ko Allah taala ko ano kono karando bi yow man betia ka tiarata nono jawiyata masabama sakalankela dalo la masabama sakalankela dalo mo barakati moliye de la kilintije hani hadis lam furu moda hanila yafo ko ala kila ko kana ka no karino le ko ngana tabati ada kar yo barni mangi ada kuti nyimu dino lete kari le fo bare o dalil min dalila kilintala mun yantale tabati ada kar na al bental be salla la bun konal be jama salla ni yemol nyaton kaya ni be fitiro salika ni kulya yola kafiruna karan arkam folo tabbati ada laka ni men ko nyimam beti ay kana danko yaay tan la ko ite bulum balolati abe min dola ko anoko no ko tabbati la karam mon beti sa abe ko anoko no dalila jumale kan kana karan salo kono allah taala ko faqra'u ma tayassara minhu faqra'u ma tayassara minhu fo fini sonata abul alquran ko ala karam ite ko moli ko kari sura kari bi alquran karam allah taala ko faqra'u ma tayassara minhu fo fini sonata ala karanje ite ko hani alors allah taala mun fo mulla ko to mila lon ko ikalafi afola dino ko memu dinoti moliye to men allah taala ye dino jindi foka pare allah taala ko kul nabiyo ma fo ko ni santo arabol memu jahilul tina dara kilaka ilafta kaita ndiala ite lafta mun la dino ko ma lafi min naje allah taala ko kul afo ko atuallimuna allah bidinikum albe ala londi la muni wala dinoti والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم أتعلمون الله بدينكم لفت على اللون دي لا دينو لا مني مو لا دينو تي مول كان دينو كوندو يفانيه ني مانكي مو لا ديناتي ني مو على لا دينو لتي
o kamala min betata moli famaji kul be nyame katu onya mo kana kul ki dino kono kana ku haram yandi dino kono ala mamme haram yandi kana ku dandi dino kono ala mamme dandi e demu jondi ndonati komi mo tomal be nyame ano fama mo manyi dina nati muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ala atile tombo akay dino ni nati moli yo nin del fata be kaburo kono ala kila ko ibentel nyinin kala ko wolle la ku sabolla mariola ani nyin dino ani nyin kew me dino ni nati alma ñina ko ji mon ñanta kamen danko ñin kol ni muy dendi humuru jahiliya ko la lombali yalla mo ñinti dibo lombali ya dibo mol be momo ka wala ko hani say yo lampo na tale lampo be tilinding ada ko ni lampo mel bulu wol be ñaato nga bula wol noma mel be sunna fo kanya ni kitabo sunna ngara bula mol no mel yalla ko be dino fo ke kumfe atari londe kilinte bulu Ado ñina mu do man dunte ngamen ni soro ni dinkirato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma badun ka men ñinin ka no be dendi ka sugudu muso dundi akema kan kol membe ka kije ngamen be long adolto ñimu kuleti ate moy nukunto adal lo ñilti mi alon ko e manke ara kendeti kolol bi jewol mo ara kendol leti kato ni islamia kol bentale wala in islamia kol ma wali ulle lonta komi ka fo mele ko al urf min lonta mol bulu kake bari islamia ma haram yandi bari amanke kuti fana mi alonga islamia wali inu ku kendolleti membe ko kol membe ko mañota kamuso fawdundi kewkan imu kuleti an islamia bentale bari min islamia wali taje wala mu kol membe kanake dundi ngawnin kola na komi badi ya fo nyame ni kul taraki je membe ko kewman sunkuro tariye asi wawan besa moy ni a tariye fanan asi wawan besa lo isake nyakoti isake kibiroti nyilbem kuleti mi alon ko imanke kuti mi alon ko ni islamia benta ban islamia wali yatal folo ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko ndin keda futu bun kono kulo ma yanta danna wolto ko futu bun sutroleti yo haninna islamic kunda maninka kunda na mofindu ye mol ni kinni nale bare anata ke manta walioti ni dinkira molma ni dinkira bunya adu ni dinkira fana nyanta la bunya ko futu bun kuloleti yo o kamala ni mukumenti be badi on li fonding ko li kontori ala menna wala mu nimmo itada fanje ni alhaloto ye muso sunguro dundi kan imanna atari je ina si kacha ni na nyaw fahamu nin kulo mu nyinti atake abulu boyoti abala ta mistake wala kono ngamen jawto wala mu imari isi yamfa Allah taala ko wa man afa wa aslah fa ajruhu ala Allah momen yamfata yamfo ko lay nata kunyi make yamfata momo ko lay nata balale ya sutura Allah taala be saralale atata kum folo yedaji ko kendo le ni musola koto yaje sunguro mo hijabi lo mo akuluta adaji ko betiata bare ina da dundi kan ina daje ko mise ko kadabul yo kamala isi yamfa Allah taala ko ni yamfa tam mulma Allah taala ka yamfa telefonama yo bare memam beta ka wawa ni yamfa tam moma ina be continuer la foot wala odo kana bo man ko tenke o man ke betiate Allah taala ko man afa wa aslah yebetia wala ko nya be na mo flol tema yamfa kula yin fanol me kanati fano nyi mo kana yus mo ya jenkendi nyato be nyam ka fon ngol me alon ko isi musol fuke fano nya la jenkendi je alkana al yus alkana itandila kado nyamo ibaytel la nyamo ibabo wanna telemot fano nyin tali akalla hajo aliya fay aliya samba tenna ni anyi ngala fa ko ma fan tijam you understand imma sunguro tari jeba wala ma tari jeba ni drono mu kenyati me alon ko si nyin arasi falbo nam o drono yo amma ka fendi la sunguro la tumo mena ya tari sungutu yato na nte ku jawti yimo kuleti mi alonko wonde ku jawti isa kontani ni bar akana ki indi fana moli ya lonko yenyi fenkari diala katu ko ya tari sungutu yalla no amanya na cloud anyantale ya diala do ina mo flo da mantema
akana fo moye mo fanan kana lo nyimu kuleti mi alon ko ibaji ina mo flo kema komi mañota dum isi iba maño ni ya mañota ibe asola femenna nyim be mu ada kendolet ado dol bi ni mañota lum suto kewka fendi musola membe ko sani cheno asa so fenna membe ko montoro asa so fenna membe ko moto fa mul kam mo ya musol so moto la le mañota lum suto wala ye ila korda chabo fon ya sola wulum fembe mel bulu ni be mu kulet mi alon ko ada kendol lo na be mu ada kendol let yo kama ne mobile di la ila sungudo lawlo isa diala kato ya tari sungudo la akana ke indi ko mi ay wawambe ko atari sungudo wala na nyindi ala fano ko ni na karo ni aje ba wawan nan telefon ki wolle fon ka songola bani fani man na je jumale be fano ni jenke ni jali asamba tenna ni amoy babula la mi ran kono ya indi sate obe kono o suma ndawe kido fayla je ni fani manji je do koku ni keda je ni ya tari je kontano ni ibe ina mo fulol damante mom o ane o confiance ni ma tari je fana ite dama na problème wala mo ko na problème modi ite be yam fala wala ite yam fala ni ma yam fa fana ni mu kuleti mi alon ko ama njare ye wadi yu ngaybe nam katu ko ni lonta sai ko wadul fon bije ni sungutu ya ni na tari bale aje amanke feya dama musola feya dama ku jamale katarje o kama min be dara janni be muso wa wanna wala meli alon ko kanani fano tabe wandi dum wa wanna ite kewo nyanta ni muso ni sungutu ni kacha mune nyin kos folo na jama be je ibuka nyini karoke wani dum tulo busan ya wa mamuli ite mu nyineti hani o mu tumiro le tumiro me alon kama koyma yo ana tare sunguro na fo ko tenke ko nin manfe yake nin ke ko malla na mangete ite ama e mari bukalala so aka fawle dron ko ay fe yalake bar no in sura ko kurandol biye akatin na sunguto nyili dol biye ka ila nyin bikara ni ka ho mi risha al bikara murala nyi min gatare je me yamelon ko sungutu yani akatale yo mam do fana biye doli la dibri la dindiyato sunguri do la dindiyato membe ko sa ko borindo be ka sele suwol ka be mu koleti yafo doctorol do yafo ko ake sababu tile asibono mola mi alon ko asibo na asibo wala dindi dol fon biye sunguri dol fon biye telephone damma isi mai fannale isi boje asari mawuli akama pour kay balo experiment because modol biye kare balo experiment kaji be balo mu nyame kama ni dul ka kele sunguri dul ka ke asare be do yari ne fawni man iman si bale kuyama bari ikare ibalo ikara ma iblo ma ibalola sunguri dul ka kama dul ka sunguri dul biye si ma iblo ma ibalola kaji be mune mu ibalo nyinte so askeno wado biye maro nyin katina nyin fo sitano fa ma iblo ma fanna fo sunguri nyin sitano nyin besi keno yo badala kulli hal men bidara sila mo bada kala fudu musoti ni ba tumi la jeno la nyantale sero le taribulu ni sede tebulu oto imma yabula wala ay taribulu bari temen keno la ka wawa katu ni ya wawa ni ako kidi kuntula ko ademan fe yake o kamala e temari dunta molle kono milia lon ko je kaja firoke kamuso bungi neola yo sai ni kaya firo keta wonya ni mukule tumi alon kama mbedia slam kiyo manyanna ka udungu kusi falto bare ngamenji jawle mo si yamfa na ni dunte yamfa la fana ni be muso bula la fana isabula isida fo ila moye ila fudu fewni isi talante udila kato ko sunguro ni musari fo la fudu fewni kilinti wala yabula wala yela fudu fewn kani wala ye yamfa bari bo mandiro ni manke kuti mi alon kambe tiara na ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko kew men kanasi bandabato itandi fo moli ko ala muso kamin tabandi bungon mol nyaabo mol tulo bola aben ko le momi alon ko o misalo be ko wulu kewni wulu muso benta bandabato isil tanyo kam bebe lori be jubeka o mambetia ni nyim fo moli mol dabu ka kullo muda mol kanna fu mol ya janjam mobe je kari amala sungudo tarje
kariten ni bebe ci la muso jila ko mo kunta ni nafa ona fate dinda adu teni muso ni lubina continuer sila nafa le bola adre na mandre continuer la safo bari ni mo mina futula sila diwlo bina tala tema ibo wo wanna munna ibo fula mole munna ibe sabar la le ya sotra ya tuje wono de fana ya futo ni bang bari amanyan na kamol ngaybe mbete kato aliman kilimantima aliman besi bulano mistake ko konole man tari feya fasa kanjang bari mba fokan ne dron ni momo ndi dara ni mos ni ira modu ndi kay dara ni ala halo tari je imma ye sabari wala ni de sabar la fana si muso ni bula bari ikana awawa na kato ko momo ndi si bula ala kasilale bari molka tubile alama ani man satalla ni mol tubi dama ka yam fay male asidi ala ye ngamin ki asa itandi mobe la mobe salon bari la tala ka yam fa male sutra ni dunia asin sutra la kira allah taala ko la kira ni ay mena tubo muta dunia kono abuka iwawa kama dite yam fa mo makana wawa wallahu almusta'an assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh